Donc, troisièmement, B, le tableau de variation. De F. Donc, X, F' de X, F de X. Donc, on a qu'on a de l'expression F, on a F' croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on a donc 0. Donc, demi définition voyage, c'est 0 plus l'infini. Donc, 0 plus l'infini. Donc, F' s'annule فاش يمكن كتساوي 0 ملي يكون x كيساوي 1. دونك هذا كيساوي 0 ملي يكون x كيساوي 1. حيت الا عوضنا بواحد هنايا الرسم ديال واحد هي 1 موان زان هي 0. راه ديجا حسبناها فهنايا. هاي قلنا f' دو 1 كتساوي 0. دونك غنحطو هنايا 1. دونك f' دو 1 قلنا كتساوي 0. قلنا الديريفي بوزيتيف سور لانترفال. هي sur l'intervalle قلنا positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. وقلنا بأنها négatif donc inférieur à 0 بمعنى négatif sur l'intervalle 1 0 1. donc قلنا f' non défini في 0. donc غنزيدو واحد بار هنايا. donc هنايا négatif. donc هنايا la fonction décroissante ومن بعد كتولي croissante. قلنا الليميت ديال اف ل اكس اكس طون فيغ بلوس لانفيني هي شحال؟ هي بلوس لانفيني. دونك غنكتبو هنايا بلوس لانفيني. اف ديال ان شحال كتساوي؟ راه ديجا حسبناها. قلنا اف دو ان كتساوي 1 موان 2 بلوس 2 سور 3 اللي كتساوي موان 1 بلوس 2 سور موان 1 بلوس 2 سور 3. دونك 3 moins 2 اللي هي moins 1 sur 3. f de 0 donc 0 اللي هي 2 sur 3. دونك هذا هو الطابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون f. غير ما تنساوش هاد لابار هادي ديال حيت لا فونكسيون f بريم نون ديفيني فاش في 0 حيت عندي هنايا لانترفال اوفير. هادي كيتسمى لانترفال اوفير بلوس لانفيني. وهذا كيتسمى فيرمي 0 بلوس لانفيني. هنايا فيرمي فاش في 0. هنايا اوفير فاش في 0. دونك هذا هو الطابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون f. Déterminer la valeur minimale de la fonction f sur l'intervalle. Normalement هنايا خصني نكتب l'intervalle. هنايا l'intervalle 0 plus l'infini. دونك هنايا l'intervalle 0 plus l'infini. دونك شنو هي la valeur minimale؟ دونك هي أصغر قيمة. دونك من 2 على 3 la valeur اللي كتاخد في صفر هي 2 على 3. وغادي كتنقص حتى موان 1 سور 3. وغادي كتكبر حتى بلوس لانفيني. دونك حتى بلوس لانفيني. دونك شكون هي لا فالور مينيمال؟ دونك هي موان 1 سور 3. هذا العدد هذا هو اللي كيتسمى لا فالور مينيمال. كون كان عندي طابلو دو فارياسيون مقلوب بحال ما هكا وكانت عندي هنايا مثلا موان 1 سور 3. دونك هذه كتسمى فالور هنايا مينيمال. ولكن هذه راه غتسمى ماكسيمال. لا فالور ماكسيمال. دونك هنا حيت هنا جايه غادي كتكبر توصل لموان 1 سور 3 وكترجع عاوتاني تبقى تصغر. دونك هاد لا فالور هذا الا عندي الطابلو اللي كاين في هاد الطريقه كرواسونت ديكرواسونت هاد العدد كيتسمى فالور ماكسيمال. وإلا عندي العكس بحال ما هكا عاوتاني كتكبر كيتسمى لا فالور مينيمال. دونك هنايا troisièmement c'est à partir
à partir du tableau de variation, la valeur minimale de f i moins 1 sur 3. Donc, il y a la valeur minimale de la fonction f sur l'intervalle h sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on 0. Donc, troisièmement, démontrer que l'équation f de x est égale à 0 possède une solution unique alpha telle que alpha compris entre 2 et 3, ou bien alpha supérieur à 2 et inférieur à 3. Donc, هنايا كنستعملو théorème de valeur intermédiaire. Donc, غنديرو rappel على théorème de valeur intermédiaire. كنرمزو ليه 3 lettres. Donc, il a une solution unique qui خصو يتحقق عندي 3 conditions. Condition الأول هو continuité de f sur. Donc هنايا ملي كيكون عندي جوج 3 دونك يعني كيعنيو بها l'intervalle de 3. نقدروا نكتبوه بحال ما هكا ولا نكتبوه بحال ما هكا اوفير ولا فيرمي بحال. Donc la continuité de f sur l'intervalle de 3. Deuxième condition, f strictement يا إما croissante ولا décroissante sur h sur l'intervalle de 3. Troisième et dernière condition, f de 2 fois f de 3 inférieur strictement à 0. يعني خص هادي تكون positif par exemple وهادي négatif ولا العكس هادي négatif وهادي positif. Donc هذا هو première condition, هذا هو deuxième condition, هذا هو troisième condition. ولكن إلا ما عنديش هاد unique إلا عندي au moins يكون عندي غير هاد جوج راه كافيين بلا ما نزيدو هاد التالت strictement croissante ولا strictement décroissante. Donc troisièmement D, on a f est une somme des fonctions continues sur l'intervalle 0 plus l'infini. La somme de x liée par x plus 2 sur 3 et x lié par 2 racine carrée de x. Elle est continue sur R, donc continue sur 0 plus l'infini. Elle est continue sur H sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f continue sur l'intervalle de 3. Donc, à la première condition. Et on a f de 2 est égal à 2 moins 2 racine carrée de 2 plus 2 sur 3. Donc غدير الكالكولاتريس وغتحسبوا هاد العدد شحال غيساوي. Donc f de 3 كيساوي 3 moins 3 racine carrée de 2 plus 2 sur 3. تلقاو هذا كيساوي moins 0,16. Donc هذا négatif. Moins 2 racine carrée de 3 plus 2 sur 3. تلقاو هاد النومبر هذا كيساوي
0,2 اللي هو un nombre positif. Donc positif, donc alors f de 2 fois f de 3 est égal moins 0,16 fois 0,2 d'un nombre négatif inférieur à 0 يعني négatif. Donc la deuxième condition. Après la troisième condition ولا or donc هذا راه ديجا بينا بأن f strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Or f strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini et l'intervalle 2 3 inclus en l'intervalle 1 plus l'infini. Donc f strictement croissante sur l'intervalle de 3. D'après théorème de valeur intermédiaire, l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique, alpha telle que alpha compris entre 2 et 3. Donc à des théorème de valeur intermédiaire. Quatrièmement, montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle g à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on dirait rappel fonction réciproque. Parce que f admet une fonction réciproque, c'est عندي جوج شروط. Donc f continue sur l'intervalle donc 1 عندي l'intervalle 1 plus sur l'intervalle 1 plus l'infini et f strictement croissante ولا décroissante, ولكن هنا شنو عندي في l'intervalle 1 plus l'infini عندي f strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc عندها جوج شروط كيعني بأن f admet une fonction réciproque. باش نحددو g est égal f ديال هاد l'intervalle هذا اللي هو 1 plus l'infini. g est égal l'image de l'intervalle 1 plus l'infini. قلنا إلا عندنا l'image ديال l'intervalle إلا عندي fermé كنخليوها fermé. إلا كانت la fonction croissante
إلا كانت لا فونكسيون كرواسون يعني لوردر ديال هاد الانترفال ما كيتشونجاش ما كيتغيرش كونسير. دونك هنايا بلاصه 1 غنكتب اف دو 1 بلاصه بليس لانفيني الى عندي اوفير كنديرو ليميت دونك ليميت دو اف دو اكس تنفير اش عندي هنا بليس لانفيني دونك اكس تنفير بليس لانفيني عندي اوفيرت كنخليوها الانترفال اوفير دونك هذا هو الانترفال G. Quatrièmement, on a f est une fonction continue strictement strictement croissante sur H sur l'intervalle ديال الشي راه ديجا بينا ديال strictement croissante هي ديجا بيناها. نقدروا نستعملوا اي سؤال هنايا فهادشي اللي لتحت واخا ما نكونش جاوبنا عليه دونك نقدروا نستعملوه واخا ما نكونش جاوبنا عليه هنا في الامتحان نقدر نستعمله. ما عرفت مثلا نجاوب على هذا نقدر نجاوب هاد نقدر نستعمل هاد النتيجه هذه هنايا وهنايا 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 واخا ما عرفت نجاوب عليه. دونك sur l'intervalle 1 plus l'infini. دونك هاد جوج شروط ها هو ديال لا كونتينيتي strictement croissante على l'intervalle 1 plus l'infini. Donc f admet une fonction réciproque f-1 définie sur G. قلنا G كيساوي H لما ديال هاد الانترفال G est égal à f de l'intervalle 1 plus l'infini. Déterminons là on déterminons G. On a G est égal à f de 1 de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc est égal G قلنا عندي f croissant donc l'ordre conserve حيت عندي f croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini donc غنحتفظ على الترتيب. donc f de 1 قلنا هنايا عندي l'intervalle ouvert donc كنديرو limite donc limite de f de x tend vers plus l'infini l'intervalle ouvert. دونك غتساوي راه ديجا حسبنا اف دو 1 قلنا شحال كتساوي اف دو 1 قلنا كتساوي موان 1 sur 3 دونك موان 1 sur 3 ليميت في بليس لانفيني ديال اف لي اكس راه ديجا حسبناها قلنا كتساوي بليس لانفيني دونك بليس لانفيني دونك هذا هو الانترفال G. Cinquièmement, étudier la position relative de la droite de la courbe C et la droite D. Donc pour étudier donc cinquièmement la position de la courbe C et la droite D. ديما la courbe C ou la fonction f. Donc on a باش ندرسو la position pour étudier la position de la courbe C et la droite D. شكون هو C؟ قلنا C هو la fonction f donc f de x. شكون هو قلنا D هو y كيساوي x donc moins y
Donc, on va remplacer f de x par l'expression de f x, les rois x, moins 2 racine carrée de x, plus 2 sur 3. وغنعوض y باش y كتساوي x. Donc, moins x. حيت y هي x. Donc, غنختزلو بهاد x مع هاد x. Donc, تبقى عندي moins 2 racine carrée de x plus 2 sur 3. دابا هذا هو الاكسبرسيون اللي وصلنا ليه. دونك غنشوفو امتى كيكون بوزيتيف. دونك f de x moins y supérieur égal à 0 غنشوفو امتى كيكون بوزيتيف équivaut à. دونك هذا قلنا هو هذا. دونك moins 2 racine carrée de x plus 2 sur 3 supérieur égal à 0. غنحولو هذا لهنايا. دونك 2 sur 3 supérieur égal à 2 racine carrée de x. حيت هنايا كان نيجاتيف جبنا هنايا غيولي بوزيتيف. دونك غنجيبو هاد 2 لهنايا. دونك كانت هنايا فوا برودوي الا جبناها لهنايا تولي ديفيزيون. غنعاودو نكتبوها هنايا. دونك 2 sur 3 supérieur égal à racine carrée à 2 racine carrée de x. دونك غنجيبو هاد 2 هنايا. دونك 2 sur 2 fois 3 حيت كانت هنايا ديفيزيون. كانت هنايا برودوي جبناها لهنايا تولي ديفيزيون. دونك supérieur égal à racine carrée de x. وهنايا عندنا 2 بوزيتيف. دونك لوردر كونسيرف ما غاديش يتغير. غادي نمشي 2 مع 2. دونك 1 sur 3 supérieur à racine carrée de x. دونك هنا باش نحيدو هاد الراسين كاري غنستعملو اش؟ غنرفعو اس اثنان. دونك 1 sur 3 او كاري. هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف حيت هذا راه نورمالمون سوبيريور ايكال ا 0. دونك هذا راه حتى هو راه بوزيتيف. دونك الراسين كاري ديال اكس او كاري غتمشي او كاري مع هادي. دونك 1 sur 9 سوبيريور ايكال ا اكس. دونك امتى كتكون اف دو اكس موان y قلنا امتى كتكون بوزيتيف ملي كيكون x inférieur à 1 sur 9. دونك غنرسمو هادشي في واحد الطابلو. دونك x f de x moins y هنايا 0 jusqu'à plus l'infini. قلنا امتى هذا غيساوي صفر ملي يكون x كيساوي 1 sur 9. حيت نورمالمون إلا حيدنا هذا ودرنا كيساوي إلا عوض أكبر أو تساوي درنا بلاصتها تساوي. دونك امتى هذا. دونك هنايا دونك الثانية راه غنديرو كتساوي 0. دونك امتى كيساوي هذا 0 ملي يكون x كتساوي 1 sur 9. دونك 1 sur 9. دونك هنايا 0. قلنا امتى كتكون هاد ليكسبرسيون هذا بوزيتيف كيكون بوزيتيف ملي يكون x inférieur à 1 sur 9. دونك هنايا بوزيتيف وهنايا كونترير هنايا غادي يكون نيجاتيف. دونك هنايا بوزيسيون de la courbe C et la droite D. دونك هنا كتساوي 0 كتعني بأن C كوبي la droite D. دونك C ولا la courbe C كوبي la droite D. دونك هنايا بوزيتيف كتعني C حيت هذا هو اللي دونك بوزيتيف يعني هذا هو اللي كبر. C شكون هو هذا هو اللي كبر هو F. F هي la courbe C. Donc C au-dessus de la droite D. وملي كيكون نيجاتيف C au-dessous
de la droite D. دونك قلنا ملي يكون هذا الفرق كيساوي زيرو كيعني لا كوب سي كوبي لا كوب سي كوبي لا droite D. وملي كيكون هذا الفرق بوزيتيف كيعني بان سي au-dessus de la droite D، يعني لا كوب سي هو اللي فوق من لا droite D مستقيم. وملي كيكون هذا ديفيرونس ولا هاد سوستراسيون نيجاتيف كيعني بان سي ولا لا كورب سي au-dessous de la droite D، يعني لا كورب تحت المستقيم D.